आराम क्या आराम आराम在周日的牛羊大巴扎上，酸奶刨冰随处可见。喀什的酸奶刨冰，糖浆或者蜂蜜加的很多，喝起来酸甜开胃。北疆伊犁地区更喜欢酸奶加的多的原味刨冰，顾客可以根据个人口味添加白砂糖，整体的口味还是会比喀什的偏酸一点。一路吧，微信的。哎，是一个包了，4块，大的5块，小的4块。哦。现在我们看到的机器叫做福尔玛，它是制作新疆传统冰激凌的专用设备。福尔玛分为内外2层，2层之间塞满了用于制冷的冰块，铜制的内桶用于容纳鲜奶、鸡蛋和白糖。内桶在电机的带动下不断转动，并与冰块摩擦，使桶里的奶、糖、蛋混合物逐渐结晶，最终成为健康、天然、新鲜、物美价廉的新疆冰激凌。恕我直言 ，DQ 或者 Gelato 在这里只能算是小弟弟。2块，我来付。微信收款2元。谢谢。谢谢。
微信收款9元。烤包子在维吾尔语里叫做萨木萨，它主要是在馕坑烤制而成，馅料用新鲜牛羊肉、洋葱、孜然粉、精盐和胡椒粉等调成。包好的生包子贴在馕坑里，10几分钟即可烤熟。烤好的包子皮色黄亮，入口皮脆肉嫩，味鲜油香。你好，开一下。Go. On va très bien avec ce musquette pour moi. 不当了。牛肉的。牛肉羊肉都有啊。这个炉子用了多少年了？不等等了。不知道了。你好，开一下。在新疆连吃10几天的牛羊肉、烤包子等硬菜，我发现这里最合我胃口的还是家常拉面。用羊汤炖的西红柿、芹菜、洋葱等杂合菜清香爽口，一点辣油的加入更是开胃，让人连吃几顿也不会厌烦。30元。给我一块呀。我没有。买一件不买件，没办法嘛，他们啊？你那个那个碰到那挺什么一天要炒多少锅啊？开一下吗？嗯。
维吾尔语称抓饭为波诺，它的主要原料有羊肉、胡萝卜、大米，有时还会加入葡萄干或者杏干。抓饭里使用的羊肉多为腿肉或胸腹部的肉，营养均衡、丰腴肥美的抓饭是新疆美食的代表之一。اونجای برگم همچنان Oldu. شوشه Yusuf. Kese, mima kese. Kese. Ya好多 خیلی آرداشو من ما آریم Kese kese, mima da kese. Ma işin abi kaça yesin. Gel şimdi oturup gel. Hadi koparsın. Aramalı ki aram. Ya belek. Baba, 来一根辣条子，好，咱们不要钱，怎么卖的呀？ 10块，要不也不。 先生，老板，要根辣条子10块，10块一碗是吧？哎，给我来一份儿。吃完了。 Hadi ben olmak için. Kendime de çıktı ama yan kahve içerim ya bana. İsmail. Ama işi çek patlamışlar malla. Vay. Lagmen bola minda bola hey. Çağır paça. 15 yedirmez sen. Sıkıyorumuz çıkıyor kanıma. Ya sıkıyorum ananın kilosunu şükür setatınız. 10-15 katı çıkıyor anladım şükür çıkmaydı abi ne? Hava boyu tükemedim bireysliğimi. Zima 15 katı. Yok dedim şimdi de Amma sonra be ya. Abi, şu ettim ay. Hadi bak kayıp 我拍一下，我拍一下。 Ama tabi istemez Max. 多少钱一杯？5块。恭喜收看电视剧。微信收看4元，微信收看7元。 微信收看我拍一下。哎，好，这个沙枣花，这个沙枣花啊，沙枣花，这个红枣花，红枣花，这个绳子，啊，对炒米，对，这个多少钱？这个一共就30块钱嘛，30块钱啊。Rızkı kal be adamım.
Aynı deb turib oldim ağlab. Aynı ayazdan bir alımız yanı deb. Ben şey tadan yeme ben motum ya tosunası deme. Ha bo'ldi, mo'j qajirasan mingmi? Birdem seyrga san kedim emasman. Ezel aka, ezel. İlana, yülana. Bir yüz yüte. Bir kale. Ay, ziyan kılmadı. Siz için ha. Oy, için ha. İçin. Beni biraz merhaba. Çölgele mi gidelim? 你好，能拍一下吗？这个是多少钱？多少钱？一公斤130，一斤65，半斤32。谢谢。这块是多少钱？30块钱呢？30啊，20哦。20的，一个吗？这里边是羊尾油嘛？啊，20的啊，20的。Ana şimdi işini bitti mi? İbrahim kama. Kaya bulan mandalavat göden. Alamayız, bir senlik ya. Bir senlik ya. 多少钱一份？十个。大一点哦。缸子肉可以理解为缩小版的清炖羊肉，每个茶缸中只放一块羊肉，再加几颗葡萄干、鹰嘴豆、枸杞和胡萝卜，然后就盖上盖子，由它慢慢去炖。味道香浓的缸子肉配上馕，就成了美味的新疆早餐。这份多少钱？能包着20。20啊。带骨的羊肉加上胡萝卜和洋葱，再加点盐和孜然，上锅蒸熟就成了一道肉嫩馕香、汁浓味美的馕包肉。
忙çay piyale kılın lan.是什么粽子啊？酸奶粽子，糯米馅儿的。那我们来个吧。好的好的。来一个，边走边吃吗？在这吃？边走边吃。多少钱3块。帮我们分成2袋。可以的可以的。好，谢谢啊。这个是酸奶的。来，